Hi guys, nagpatanom mi og mais sa duha namo ka hektarya. And then pag wala ko'y biyahe, ako gid ang mangunay og prepare sa pangmerenda sa amo ang mga nagapugas og nagatudling. Basta wala ko'y delivery sa pinya, ako gid mismo ang nagapangunay ana og prepare sa maong merienda. Din sayo sa kadlawon mga alas 3, ready na ko ana kay gusto na ko nga init-init pa ang ilahang merienda nga ilahang makaon. Kay kini sila alas 5 pa lang nagsugod na ni sila og trabaho. Ang una gid anang magtrabaho is ang nagatudling kanang nagadala sa kabaw, din magsunod ang manugpugas. Kini sila nga mga trabahador purya-buyag, mga kugihan og trabahoso gyud kaayo. Kini nga pagpugas gani nila, nagtaligsik ni siya kuno ning gislang giingnan nga mamahuway sa taninyo kay taligsik na unya basi mga basa inunta pang ubuhon na yung tani. Pero dili gid sila magpatandog sa ilahang trabaho. Ako saludo gyud ko aning mga klase nga mga tao kani bitang trabahoso kaayo, dili mga langayan, paspas gyud sila mulihok. Ang ilahang manggunggol is dapat sayo pa sa buntag mahuman na gyud nila ilang trabaho. Muna nga once nga magpapugas ko, kinig yung grupuha ang ginakuha nila yuyo. Kay kabalo gid si Yuyo boy nga mga paspas kaayo manglihok ni sila. Time nga once nga magpugas mi unya timingan nga wala ko kay nakoy delivery sa pinya, dili nang po dinoon ko mag-uol anak kay na sila Yuyo boy, sila Yuyo Jerry, sila Auntie Mamay, si Reggie, mao na sila ako mga in charge nga mga tao nga mao'y mag-asikaso pod sa pagpapugas. Kabalo na sila unsa himuon bisan wala mi ni kung panahon sa ting harvest nya ini bulad na namo sa mais, magpagaling pug ko ana og mga 3 ka sako pang konsumo lang namo na siya kay dili gyud ko magpawala og bugas mais kay lami mo nang bugas mais god lutoon nimo na siya, imo na siya ang kanang i-partner sa mga sinabaw, bulad baron o lawoy ara na gyud nang pait sa kay na kada kilid pud ana na pud mga lubi nga mo ang gipang tanom gipang inserta na mo nag mga lubi. Flex pud na ako kung dagway diri so mao ni guys. Bye bye.